तत्वबोधिनी रे तृतीय खंड एकम अध्याय लेखि अछंती 13 दिन पक्ष होइब जेबे कलंकी को चिंता लागिब तेबे 13 दिनिया पक्ष जतरे हबो कलंकी को चिंता 13 दिनिया पक्ष ऑलरेडी पास करि गला जगन्नाथ रुक्मणी मालिका रे कहितथि 13 दिन पक्ष होइब बाबू से दिन गोर कली जानी 13 दिन को पक्ष जेमती हेबो गोर कली जतरे 13 दिन पक्ष पडिथिला से दिन ठू आस्ते आस्ते देश भितर युद्ध लगी चली 13 दिन पक्ष निश्चय पड़ो गो सही कि अनल जन होइबेक दई जो 13 दिन पक्ष पड़ा लोक मैंने जो युद्ध ये जो युद्ध होते लोक मैंने मरुना बहुत सारा लोक मरु तेणु अग्निर ताप जो बम पड़ुची जो क्षेपणास्त्र मरा द्वारा लोक मैंने मरुंच महापुरुष लिखिले अनंत दास शिशु अनंत दास को मालिका पंचम अध्याय लिखिं इंदु पर बिंदु देखिबु पुनः इंदु पर बिंदु जो आ पूर्व आर वर्ष ना कौन इंदु पर बिंदु अर्थ चंद्र चंद्र उपरे बिंदु टी ताराटा रही ये जो जिनस लिखे महापुरुष यहाँ शेष लक्षण लिखिते इंदु पर बिंदु देखिबु जेबे जशवंत दास मालिका अनेक अनीति होइब मही अनेक प्रकार अनीति मही हम कहीं क्या प्रत्ये जीवे ना कहीं क्या प्रत्ये जीवे नहीं इंद्र पालिब शस्य जे बोहिब इंद्र पालिब शस्य हेब नहीं खंडपाड़क मेघ करुथिब खंडपाड़क मेघ करुथिब पिता को पुत्र विश्वास नहिब पिता को पुत्रर विश्वास भी हेबनी रांडी ब्राह्मणी पितृश्राद्ध देव रांडी ब्राह्मणी पितृश्राद्ध देव बाही पिंधिन भुंजिबे आमिष बाही पिंधिन स्त्री लोक माने आमिष भुंजिबे शूद्र को घेनी जीवे दूरदेश शूद्र को घेनी ब्राह्मणी माने दूरदेश जीवे बोली एक कथा महापुरुष लिखिछथि दिवसे उदित होइब तारा दिवस रे तारा देखा जीवो ए समय हेतला बहुत दिन तळे जे कि अमावास्या पक्ष जागर अमावास्या चारिटा बेल समय चारिआर अंधकार हो गला आकाश में तारा देखागला प्रचंड होइब रविर खरा खरा प्रचंड रविकर खरा बर्तमान आस्ते आस्ते जो भाई विज्ञानी कहते 60 डिग्री हम 70 डिग्री हम ये जो कथा प्रमाण विज्ञान कहूँ से कथा महापुरुष कहले प्रचंड होइब रविर खरा प्रचंड हो एक वस्त्र करे बंचीब दिन गोटे वस्त्र लोक मैंने बंचे एमती समय आसो रजक घरे नदेवे बसन रजक आ लुगापटा सफा कर बर्तमान अच्छी कि रजक घरे लुगापटा कई दौ सफा आगे जमी सफा करके अच्छी बापा पूरा लोपे पाइले एक महापुरुष लगे माई भणजा माए ओए संग भाई भौणी रे विनोद रंग तेणु माई भणजागर सहित प्रीति चलो आ भाई भौणी मध्य प्रीति चलो एक कथा महापुरुष जशवंत दास कहते गुप्त गहन गीता ओगाड़ी मिसाई बिकिबे धान पाप पुण्य को जे नहिब ज्ञान एमंत प्राणी जे होइबे हीन जेते अर्जिले न अंटिब अर्ण भाउज घेनी करिबे घर गोदंडा चषिबे गालुआ चोर सासुर बाल जे बहु धरिब से भाई से भारीजा घेनी पुआ रहिब ज्येष्ठ भ्रात को कनिष्ठ न मानी समर्थ बणरे कथा न मानी विधर्मी पुत्र संसार रे प्रबल भारी जाकू घेनी होइबे गेल नृपति लांचुआ हेब संसार सुआदु नहिब मधु साकर लवण उठिब पूर्व दिगरु मारु महरग हेब सेठारु तेणु ये कथा महापुरुष कहते जे अगाड़ी मिसाई बिकिबे धान पूर्व चलता अगाड़ी मिसेकी धान बिक्री पाप पुण्य जे नहिब ज्ञान पाप पुण्य मनीष विचार कर
गोटे कर्म कर चलच एमंत प्राणी जे होइबे हीन ए प्रकार हेले प्राणी माने हीन हेले जेते अर्जिले न अंटिब न बर्तमान जेते तुम अर्जन कर तथापि यदि 50,000 दरमा पाओ कि 60,000 दरमा पाओ तथापि तुम करज करिया पड़ुछि अभाव घटुछि यही कथा महापुरुष लिखित भाउज घेनी करिबे घर केतक भाउज को घेनी दियर माने घर करिवे गोदंडा चषिबे गालुआ चोर गोदंडा को चष घर द्वार करिवे ताकू भोग करिवे गालुआ चोर से माने आगुआ आईकरी ताकू पास आनिकी तहसिल ऑफिस गोदंडारे घर करी द्वार करी चलिबे गालुआ चोर से गालुआ चोर नहले से टाइप टाउटरिया नहले दगाबाजिया नहले से काम करि परिबोनी साधारण लोक के करि परिबोनी काम गोदंडा बर्तमान नाही गोरु माता चोरिया जगह नहीं ताको घर के बिल चाष करदले शाशुर बाल जे बोऊ धरिब बर्तमान शाशुर केसु को बोऊ धरुछि बर्तमान समय से चली से भारीजा घेनी पुओ रहिब से भारीजा को जे शाशुर केसु को बोऊ धरिकी दंड दउतब से भारीजा को पुओ भल पाइके ताको रखिब ताको काहे तो माँ को मोर माइल काहे दंड देलु ए कथा विचार को नबने से भारीजा को से नहीं रखिब यही कथा महापुरुष लिखुछ ज्येष्ठ भाता को कनिष्ठ न मानिब ज्येष्ठ भाता बड़ भाई की सान भाई केबे मानिबनी सी ता कथारे चलिब समर्थपण कथा न मानि विधर्मी पुत्र संसार प्रबल जो पुओ जन्म कर से विधर्मी धर्म परायण किसी न तो अन्याय अत्याचार कर चलती से संसार प्रबल भाव में सेमतिया पिला माने सृष्टि हेबे ए जुगर ए प्रकार लक्षण भारी जाको घेनी होइबे गेल भारी जाको घेनी आनंद रे चलिबे नृपति लांचुआ हेब संसार नृपति डाचुआ लांचुआ हेब संसार वर्तमान संसार राजा के मंत्री आउ कि से माने सब लांचुआ हेबे आचरण किछि काम होई परिबो किछि काम ऑफिस तो लगेई कि जत्ते गुडिया डिपार्टमेंट गवर्नमेंट रो अछि बा जत्ते गुडिया संस्था रहिछि संसार भितर तमर गोटे जदि काम करिया को जीव दरकार पड़े तमे किछि जदि लांच न दे पाइबो तम कार्य कस्मिन काय हबन तल दुनियाटा बर्तमान लांच रे गठन जो डिपार्टमेंट को जाओ जो ऑफिस की तमे बाने भी जाओ स्वादु नहिब मधु साकर जे कोनी से खाद्य द्रव्य जो परिबा तो नगे कि जेते प्रकार खाली मधु साकर को आ जाय ने जेते प्रकार परिबा अछि बर्तमान तो स्वादुहीन एटा बा सत कथा हम लक्ष्य करछु बहुत सारा पनी परिवार आगु जो माने स्वाद गोटे बैगनटा को तुम चकटी चटुनी करके पखाड़ गंडे खात आलूटा को पोड़ी देले से पोड़ा आलू खाई मत एत संतुष्ट लगता बर्तमान कौ थे कौ परिबा पनियारी माने मधुरता नहीं स्वादु से बासना किछि नहीं एक कथा महापुरुष लिखित लवण उठिब पूर्व दिगरु समुद्र माड़ी आसिब पूर्वपट अंचल जेतिक ग्राम थिब जेतिक बस्ती थिब सब जल रे डूबी जीव बापा ए कथा महापुरुष कहते मारू महरग भेषाल महरग पूर्व दिगरे अनेक थर समुद्र माड़ी आसा से दिन तू देख महरग चली बर्तमान जो परिवाटक आम 10 टंकार पाऊलु अजा 50 टंकार कम ना परिवार कौन सब परिवार 50 60 70 एम चली सब महरग जगन्नाथ दास भक्ति चंद्रिकार कहते ब्राह्मण वेद विक्रय करेंगे ब्राह्मण वेद को बिक्री कर गाव माने जे अभक्ष्य भकिबे गाई माने अभक्ष्य भकिबे माने मल भी खाइबे गाई गोरु मनुष्य रे होइब प्रीति गोरु मनुष्य रे प्रीति हो थोइली माने कुलबधु स्थिति थोइली माने कुलबधु हेबे इच्छा सुखे कन्या बर बरिब तार इच्छा रे से स्वामी की बरिब गोटे झील भल पाऊ अमुक पुओटे को विवाह ता इच्छा रे ना बापा माँ जिते अवरोध कले भाई भाउज एमाने जिते अवरोध कले से क्या कथा मानु नहीं से झील को बाहबी से पुओ को मु बाहबी जदि न बाहबी विष खाइबी ना जो फाँसी देवी ना सुइसाइड करी
ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି ଆସି ଦେଉ କି ନହେଲେ ରେଳ ଟ୍ରେନ୍ ଆଣିକି ବେକ ଦେଖେଇ ଦେଉ କିମ୍ବା ବିଷ ଖାଉ। ଅବିକା ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ କନ୍ୟା ବର ବରିବ ତାହାରି ଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ ହେବ ତାହାରି ଇଚ୍ଛାଟାରେ ବିବାହର ହେବ। ପ୍ରଜାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷଣ ଦେବେ କର ପୀଡ଼ାରେ ଦିନ କାଟିବେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅତି କଷଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ସରକାର ପାସ୍ କଲା ଗରିବ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପାଇବାର ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ରତା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି ଏଇ ଦରିଦ୍ରତା ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ଶୂନ୍ୟରେ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ବାୟୁ ଗର୍ଜନ ବି ଜୁଳି ଯେ ମାରି କିଞ୍ଚିତ ବରଷା ହେବ ନୋହିବ ଜଳ ବିହୁନେ କୃଷି ନାଶ ଯିବ। ଦେଖୁଥବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଜୋର ଶୂନ୍ୟରେ ଆସିବ ଯେ ଦଣ୍ଡ ବତାସ ଦେଖାଯାଉଛି ମେଘ ପୁରା ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଗୋଟି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଖୁବ୍ ଜୋର ମାରୁଛି ପବନ ବି ବହୁଛି ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ହଉନି ତେଣୁ ଚାଷ ହାନି ହେଉଛି। ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନାନାଦି ବେପାର ଲୋକେ କରିବେ ଆପଣା ପେଟ ପୋଷି ନ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପେଟ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ପୋଷି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ପ୍ରୀତି ହୋଇବ ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତି ହୋଇବ। ମାତା ପିତାକୁ ପୁତ୍ର ମାରୁଥିବ ମା ବାପକୁ ପୁଅମାନେ ମାରିବେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କେହି ଭାରିଯାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଜନ ପୋଇଲି ହୋଇନ କାଟିବେ ଦିନ। କେହି ଭାରିଯାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିକି ତାକୁ ବିବାହିତରେ ବି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ମହାକଳିଯୁଗ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ପାପରେ ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ନାର ଖାର ଯଜ୍ଞ ତପ ଭକ୍ତି ଯିବ ଚାରି ପାଦ ଧର୍ମ ପଥ ବୁଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ମହାକଳିଯୁଗ ଘୋର ଅନ୍ଧାର। ଏଇ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର। ପାପରେ ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ନାରଖାର ପାପ ଧିରେ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ନାରଖାର ହେବେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ। ଯଜ୍ଞ ତପ ଭକ୍ତି ଯିବ ଯଜ୍ଞ ରହିବନି କି ତପ ଜପ ଧାରଣା ଯୋଗ ମାର୍ଗ କିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ କିଛି ରହିବନି ସବ ଭୁଲିଯିବେ। ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ ପଥ ଉଡ଼େ ଏ ଯେଉଁ ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ ଚାରିପାଦ ସେ ସବ ଯିବେ। ଜାଣିଥାଅ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇ ସୂଚକ କଳି ମାଳିକା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜାଣିଥାଅ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହି ସୂଚକ ଝିଙ୍କାରି ବୋଲି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ପୋକ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଉଡ଼ି ଆସିବେ ଦବନ ବଳ ସେ ତୁର୍କୀ ମାରିବେ। ଝିଙ୍କାରି ପୋକ ଆସିଛନ୍ତି 1964-65 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆର ବର୍ଷ ନା ଏହାର ବର୍ଷ ଝିଙ୍କାରି ପୋକ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି ଏଭଳି ଝିଙ୍କାରି ପୋକ ସମୟ ଆସିବ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସିବ ଉତ୍ତର ସାଇଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦବନ ବଳ ଯେ ତୁର୍କୀ ମାରିବ ଦବନ ମାନେ ବହୁତ ବିପ୍ଳବ କରିବେ। ରୁକ୍ମଣୀ ଗୀତାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ମୋର ପଥର ଖସିବ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସଖୀ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପଥର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା 4 ଥର ନା କେତେ ଥର ଖସିଲାଣି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ପଥର ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଖସିଲା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ବିପତ୍ତି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ 29 ମସିହାକୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନ କହିଯିବା ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟେ ଧୂମକେତୁ ପଡ଼ିବ ଜଳ ଏତେ ଜୋର ଉଠିବ ଯେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ବକ୍ର କରିଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଯାଇ ଜଳ ବରୁଣ ଲାଗିବ। ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର ବକ୍ର ହେବ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଢେଉରେ ଏକଥା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଯାଇ ବରୁଣ ଲାଗିବ ଏକଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। 22 ପାହାଚରେ ସେଇ ସମୟରେ ମୀନ ଖେଳିବ
एक महापुरुष कहते से कथा प्राय 2029 मसीहा बेलू बर्तमान विज्ञान कहूँ कि आम कहूँ जो लोक मैंने ये चैनल को देखुं जो ज्ञानी समाज ज्ञानी माने देखुं जे आम कथा मनरू कहूँ आपण से विज्ञान को देखु विज्ञान कही कि नहीं 29 मसीह गोटे धूमकेतु बंगोपसागर पड़ो बोली कथा विज्ञान कहूँ नासा वैज्ञानिक मान तेणु महापुरुष तो कथा लिखी जाइए आगुक 600 वर्ष पूर्व लिखित 1485 मसीह महापुरुष अच्युतानंद का जन्म 1480 रु 4 जन महापुरुष जन्म थे पूर्व बलराम दास पूर्व जन्म बलराम दास समस्त श्रेष्ठ तेणु ये तो कथा महापुरुष कहते 6 वर्ष रथयात्रा बंद हम बोली एक सारंग दास मालिका लेखा अच्छे 6 वर्ष यात्रा जे नहिब नंदी घोष जगन्नाथ दास मध्य सेया कहते मालिकाटी मो पाखे अच्छी आलमीरा भितर सी भी कहते 6 वर्ष रथ यात्रा बंद मन करा जाऊ जदि समुद्र जल जदि भगवान रत्न सिंहासन को टच कला तेरे से जल गोटे पर्यंत माड़ी जा छतिया पर्यंत माड़ी जीवार प्रमाण रेखा है खंडगिरी की टच करवा पाद देश को से भी लेखा अच्छी तेणु से जल सुखिया समय लगे जल तो चारिआडे पूरी सहर चारिआडे थब ना रथ यात्रा केमी हम जहाँ गेस कर हम महापुरुष लेखा आ जो विज्ञान कहवा अनुसार मुझे भावुची हम महापुरुष अच्युतानंद निर्घंटे कहले घोर कली काल क्षय न रहिब प्राणी हेबे कुआ बुआ पूर्व समुद्र लवण उठिब कंपिब प्राणी कहिया घोर कली काल ये हूँ घोर कली काल कली 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 जुगे 4टा सत्य कली त्रेता कली द्वापर कली कली रे कलीटा हूँ घोर कली महापुरुष एक कहले घोर कली जो पड़ो घोर कली काल क्षय न रहिब प्राणी हेब कुआ बुआ घोर कली काल जो आसब प्राणी भयर भीत हो स्थिर हम पूर्व समुद्र लवण उठिब कंपिब प्राणी कहिया पूर्व समुद्र लवण समुद्र सुनामी आसब प्राणी कहिया माने छाती प्राणी मान छाती दंभ रही कौन करिया केमती बचा विचलित यही समय बापा आसी जाऊँ बाबा टिके अटकेबी आपन जो कहते कि रथ यात्रा जो बंद हो 6 वर्ष बन्या जल माड़ी जो बड़ दाण्ड में केबे हम आप बापा महापुरुष कौन मसीहा साल अंक सब गुप्त कर जो ठार लिखिं से ठार को आम ठीक बुझी पारे गोटे मत मु दौची महापुरुष कहले बाण संगे बसु मिशा के बाण है 5 बसु है 8 8 5 13 तापर मिशा ऋतु 1319 तापर मिशा घन घन है मेघ 4 19 23 ये जो 23टा मसीहा ना अंक 1923 मसीहा कि 2023 मसीहा कि 21023 मसीहा एक कथा तो आम कहीपर जो कथाटा बापा तांकर ठारगार को बुझार आमर क्षमता नहीं से जड़े जो 5 जन आसी भूपृष्ठ को जन्म होते से साधारण व्यक्ति नहीं से साधारण व्यक्ति 4 जुगे भगवान सहित खेली खेलिका आसी भगवान लीला सहित सी आसिले प्रभु आसबे
ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆଗ ଭକ୍ତମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଯେମିତି ରାସ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଅଛି, ନୃସିଂହ କରିଥିଲେ ରାସ 64 ସହସ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ବୁଝିଲୁ ବାପା। ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତାଯୁଗ ରାମ କରିଥିଲେ ରାସ 32 ସହସ୍ର ବାନରକୁ ନେଇ। ଦ୍ୱାପର କୃଷ୍ଣ କରିଥିଲେ ରାସ 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀଙ୍କୁ ନେଇ। କଳିରେ କଳଙ୍କି ରାମ କରିବେ ରାସ 8 ସହସ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ। ତେବେ 8 ସହସ୍ର ଭକ୍ତ କିଏ ମୁଁ ଏଠି ଗେସ୍ କରିଛି ବାପା, କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନା। ଯେଉଁ 8 ସହସ୍ର ଭକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ଧିରେ ଲେଖା ଅଛି। ତ ଭଜନଟା ଅବଶ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ପାଇବି। ସେଇଟା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ସେଇମାନେ କଳଙ୍କି ରାମ ସହିତ ନୀଳା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟସ୍ଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ହେବେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେ ନିକଟସ୍ଥର ହେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେତେ ନିକଟସ୍ଥର ହେବେ। ବାପା ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ମାନେ କେଉଁମାନେ କରିছে ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନଟା କ'ଣ? ବାପା ସିଏ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ କଥା, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସାଧନ ମାର୍ଗର କଥା। ଗୋଟେ ହେଲା ହଠ ଯୁଗ, ଗୋଟେ ହେଲା ବୈରାଗ ଯୁଗ। ହଠ ଯୋଗୀ ମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡଳିନୀକି ଜାଗ୍ରତ କରି ବୁଝ ଲିଙ୍ଗ ହୃଦ କଣ୍ଠ ଲଲାଟ ଏ ଷଡ଼ଚକ୍ରକୁ ଭେଦ କରି ସହସ୍ରରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ହଠ ଯୋଗ। ଲୟାଙ୍ଗୀ ଯୋଗୀ ଲଲାଟ ଚକ୍ରରୁ ଯାଇ ସହସ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ଲୟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ଯେଉଁ କରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆସେ, ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ଖେଳ ଦେଖେ, ଲୀଳା ଦେଖେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାଟାକୁ ସେ ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖେ, ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ। ସେ ଲୟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ସେସବୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ଭଳିଆ ସାଧୁ, ସେ ଭଳିଆ ଦର୍ଶନ କରେଇବା ଯୋଗୀ, ସେ ଭଳିଆ ଗୁରୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ବିରଳ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତିକି ଶାସ୍ତ୍ର ଧିରୁ ବାପା ଏ ପଞ୍ଚଶାଖାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମୁଁ ମନ୍ଥନ କରି ଏତିକି ଜିନିଷ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଅନୁଭୂତି ନୁହଁ, ମୁଁ ସେଭଳି ଗୁରୁ ନୁହଁ, କି ମୁଁ ସେଭଳି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଲେଖାର ଶୁଣିଛି ବା ଲେଖିଛନ୍ତି କହୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିବି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ କଥାଟା ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏ କଥାଟା କହୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଳଙ୍କି ରାମଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ରହିବେ। କଳଙ୍କି ରାମ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାକ୍ଷର ଭଜନ, ଏକାକ୍ଷର ଅଣାକ୍ଷର ଭଜନ ରାହା କରିବ ବାରମ୍ବାର। ମୋ ପାଖରେ ସେ ପଦ ଅଛି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସେ ପଦ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି।